राजू ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ପ୍ରଥମେ ଏଇପଟ ଘର ପାଟି କଣ ପଶିଗଲା। କିଏ ଭଗବାନ ରାଜୁ ନୁ କିଏ କିଏ ଅଛ ପାଖାପାଖି କିଏ କିଏ ରାଜୁ ନୁ କଣ ଯିବାକୁ ଦବନି ନା କଣ? हाँ बा से भीतर पशिगला चलो चलो आम देखिला से जगह जावासिया करुची धा दौड़ा कर माने मो संग कह कथा जे एठी दौड़ा दौड़ी राजू करंत हेले कि दौड़ा दौड़ी करंत से जानते हेले तांकर कोन दरकार मनुष्य कोठा भीतर से दरकार अछि हम खाइल पिला हम कोठा हम सोइलो हमर कोन दरकार अछि की वाला माने एमती तुम केबे हेनी धूमधाम भूसबास हां धूमधाम ही होइछि ए गछ बछ बरै पकाय जो जंगल जंगल ये जंगल गछ जो ओरे पकाय अच्छा अच्छा हम त हम गोठे हम रहिलो इति कोन पूरा तुम दादा सब 15 दिन रहिथे दिल्ली हम एडी हम सब दिन जलखिया करी खाइ दउ खाइ सो हम पलारे सेना हम कोन ना दादी पुता दिन सोइतले ओदी से एपटे 2-3 थरे 12 रुपए गला 12 रुपए जन 12 वजन करे सेंडी हे गला त 10-15 मिनिट गला ठीक 1-1:30 रात हम सोइथुलु हटास में से गछु आनी गछु एंदी हल्ला टाइप गला कहला बाछुर बोगला टाइप से टाइप 2-4 थर होला हवा भीतर आम बुली उठिना टच फच माइलु किछि नांदी हटास किछि ना। जय जगन्नाथ आपण माने केमती अछंती आशा करू आपण माने बहुत भले थिबे खुशी रे तो फाइनली आमे आसु सेही लोकेशन जो लोकेशन को मु पूर्व ब्लॉग रे आपण मानु कहितली कि ओडे नई पोठा जंगल से जंगल किछि एमती स्पिरिट माने अलगा टाइप रो एक्टिविटी जणा पड़ंती तो आमे आसु राजू मु आउ के नाहाती आज बहुत कम पिला ने आमे शूट करिया को जे आसीछु तो कोन होबो कोने आमे सता आमे सेटा तो जानिनु आपण माने पूरा स्टे ट्यून रहंतु वीडियो रे आउ जदि चैनल को नुआ आसो प्लीज चैनल को थोड़े सब्सक्राइब कर दी जाबाकू आपण समस्त अनुरोध आउ लेट करबानी आज रो वीडियो फटाफट स्टार्ट करबा आउ लास्ट टाइम आपण मान को आउ थरे भी कहूची वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु आउ कोन घटुची कोन नै आपण निहाती देखिबे वीडियो रे तो एटी बहुत खतरनाक जगह माने अलगा टाइप रो एटी एक्टिविटी अछंती एटी बहुत लोक अछंती हमकू कहिचंती तथा आमे गोटे क्लिप भी आपण मान को देखिबे जगह रे कोन रहस्य कोन नै कि गोटे नई पठार गोटे दौड़े एमती बहुत लोक हमकू कहिचंती सेतिपाई लोकेशन को आम आज विजिट करिया पलि आसिलु ठीक अच्छे आउ 2 जन अच्छु बेसी के ना कौन घटब कौन नहीं देखा पूरा स्टे ट्यून रुहतु चैनल आ चलो लेट करवानी वीडियो को स्टार्ट कर चहल पकई गहल लगई आइलालो पूरा ओडिशा को दबो घंटी आम टोका को देखिले सुंदरी मानक छाती तले बाजे घंटी धन आइलालो 2 जन किए ना पाखर पूरा आराम से कूल माइंड रहा जहाँ हम देखिए पूरा डरबू ना आराम से जहाँ फिल हम कहूँ है ब्राइटनेस अधिक हो से लाइट ओपन कर दे डंगा गोटे समथिंग आसला बोले यूठू ही से कूड़े कूड़े दौड़ी जाए बुझीपार तो हाँ 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 तो बन्या आसी किंतु ये आखपाखे एमती बहुत किसी एमती फिल हो बुझीपार तो है गाड़ी आमर रहा से फास्ट आम ये जगह को किसी कभर करूँ तापर से जंगल को जीवु लोक कौन कहला शुणलु भाई 3-4 थर से देखी अलरेडी बुझीपार ना नहीं फाटो शशे यूटू यार सर्कल भीतर ही माने देखा दी आ दौड़ा दौड़ी कर जाए यही सराउंडिंग भीतर बुझीपार यार भीतर ही केवल जंगल को जीवा पूर्व आम एमती गोटे किसी लोक भेटिलु ये जो मैंने रोचंती पूरा राति सारा रोचंती कारण आपण मैंने जानी महिषीर गोठ जेहेतु महिषीर गोठ से महिषी अच्छी आउ से राति सारा ये टोटाल फुल नाइट कभर करती आम भाविलु से जंगल को जीवा पूर्व आपण मैंने शुणी रखु ये जगार रहस्य कौन किए बाहरती किए न बाहरती
से मौसा को पचारि बुझा कि जगार से केते थर कौन देखी कि न देखी कौन बाहरती कि न बाहरती तो मौसा कौन एक्चुअली किसी सेमती जना पड़े रात तुम ये रोच राति सारा तुमको सेमती किसी जना पड़े हाँ आम बहुत थर देखु से धाँ दौड़ा कर जहाँ जान डरनी भय करूना ता बाटे से जाऊँगी बहुत थर आम देखला से जगह जावासिया करुच्ची धाँ दौड़ा कर माने मौसा कह कथा ये दौड़ा दौड़ी राजू करते है कि दौड़ा दौड़ी करते से जानती है कौन दरकार मौसी कोठ भर खाइल पिला कोठे आम शोले आम कौन दरकार अच्छी किए गला एमती तुमको है दुमदाम हाँ दुमदाम दुमदाम ये गछ पछ ओरे पकाए ये जंगल गछ ओरे पकाए अच्छा अच्छा आम तो आम गोठे आम रही पूरा तुम राति सारा टोटल हाँ हाँ आम ये राति पाया रोज पूरा राति पाया नुह साहस मानिया पड़ो मौसा आम महिषी अच्छा आम डरू कहीं अच्छा अच्छा महिषी गोठ भर से कौन पसंद ना महिषी गोठ पसंद महिषी गोठ भर पसंद ना मन रखु कारण से पूर्व भिडियो आपको कही जोड़ा कुजंग भंडुआ जंगल आम जाइलु सेठी गोटे गोठ थिला कारण महिषी गोठ भर स्पिरिट माने पशि पारते ना किंतु आखपाखर फिल हुए जे हाँ किए दौड़ुचु किए गोटे आसूची एमती माने जना पड़े आंचुक आ कौन तुमको कौन सेमती किसी जना पड़ू जहाँ कौन लाउली कह कारण जेहेतु नदी पठाटा भट्टभटी सेपटे आसु साउंड किसी नॉइज प्रोब्लेम हो तो तुम कौन जान जोर कह मुझे कहूँ जोर कह तो कहूँ कि आम राति रुहना आम दादा हरिया रही रात दादा रही मुझे पुण्य दिन रही दादा सब पुण्य दिन रही आम सब दिन जलखिया कर खाई खाई सब आम पलारे से आम कौन ना दादी पुता दिन शोली शोली से ये 2-3 थर थे 12 रुपये गला 12 रुपये जन 12 वजन करे सेमती गला गला तो 10-15 मिनट गला ठीक 1-1:30 रात आम शोलु हठात से गछ आनी गछ हल्ला टाइप गला कहला बाछुर बोगला टाइप से टाइप 2-4 थर है हवा भर आम बुली उठिना टच फच मारिलु कि ना हठात किसी ना हठात गोटे कहला बाछु आम गाई बाछु कहला बाछु होना दौड़ी गला आम टच पकड़ू किसी बाट दूर गला आगे ना माने आम भी मौसा गोटे थर आम एमती फिस्टिक भोजी फोजी करूँ सांगसाथी एमती सारिकी फेरुचु एटा किंतु भगवान कारण मिछ कथा आम आखि आगे गोटे धला बाछुरी पूरा डेला रोड सेपटू गाड़ी आगे पूरा डेला आम सांगे सांगे गाड़ी अटके देखला बेलू किए ना मौसा गोटे जिन मत कह तुम भूत प्रेत विश्वास अच्छे ना ना भूत प्रेत एक्चुअली दुनिया अच्छा ना ना अच्छा किंतु आजिका जेनेरेशन लोक किसी विश्वास करूना भूत प्रेत ना रोड साइड नथपारे कि आम बर्तमान ये जो जगह रही ये जंगल बागिया इटे रहा निश्चिंत इटे अच्छा ए नई फटार फटार किए लोक भोक मरछन कि अलरेडी जने मरी थिला ना बुड़ीगिरी मन नथिला गोटे लोक माने रमेश खटुआ हां ए तिखिरी गोटे लोक रमेश खटुआ हां से माने दौड़िकी सॉरी सेपुटू आसुथिले से कहले जे मु छाड़ मु पहरी पळेई से ही यही नदी रे ही से डेथ होइतिले बुझि पछु ना बोधे सेही बोधे दौड़ा दौड़ा करछन बोधे हां हां से तापर हमर जो आम जो पागल सेठी पोड़ा दुकान करनी बापी ना का भाई गोटा यही गोठे पूरा पलार सीटे विष खाई जो बगमरा औषध खाई मरीगला से पिला कि बाहर बुझिपार से पिला ही बाहर से पिला को बहुत लोग देखिले औषध आम एंता पला से थण सेपटे पला से धर तार महिषी नहीं आम जो बंत मरा खाई गला दिन चढ़िया गोटे कौन अच्छी गोटे तो किसी ना से तार महिषी पिटला पलैला सी टोका कौन कर आसिक घरे पाटिमुट कर बग औषध आनी खाई बाड़े पिटी मरची लोक सब सी महिषी आनी देख मु क्लारिफाई करी आपन कहि दउची मौसा कहवा कथा किठी गोटे छोट पिला जो मेडिसिन खाई ए जस्ट आगर आम जो लोकेशन बर्तमान छिड़ा होइछु से जस्ट आगर से मेडिसिन खाई ऑलरेडी सुसाइड कर देथिला ऑलरेडी डेथ ही होइथिला तापर एठी आउ जणे भी जो जंगल को आम पशु भीतर को से जंगल भीतर जणे ऑलरेडी भी सुसाइड करि सारिछि 2 नंबर गले 3 नंबर हैला जे इठी जणे नई रे पहरिक ऑलरेडी डेथ हो जाइतिला एटा एरिया रो समस्त जानि छथि ठीक अछि तो चलो मौसा कहया कथा आपण जेतु गोटे गुरुजन लोक से किछि मिछ कहबे ना आपण सेटा सुनिले तो चलो लेट करबानी जंगल भितर प्रवेश करबा कोन होछु कोने हम सहित देखिबा लेट करियन भयंकर जंगल रे सी कोन हां कोन से बाछुरी कथा कहू को कोन बाछुरी बा हां कहू तो बाछुरी कहला बाछुरी की दौड़ी पड़े
भाई देखुनु से बाला तारी भितर कि से बाला जाऊँ भी हेई बा किए किए राजुनु कौन जीवा को दबनी ना कौन हाँ बा से भितर पशिगला चलो चलो चल जा देखा कौन हो तो फाइनाली सांग मैंने से जंगल भितर आम जाऊँ भितर तो भगवान दर कौन हम आम जानू मात्र राजू मु से गोठ पाखर आम बहुत दूर पलि आसलु जंगल भितर एटा कौन हाँ किए भाई यही गछरे से सुसाइड करथिला बुझुबस तो यही गछरे से पिलाटा सुसाइड करथिला बुझुबस तो चल 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 देखिए कौन हो जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ प्रभु चल 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 ये साला भयंकर लगुच हाँ पूरा अलग टाइप लगुच पहुंची गली से जागा मुंडे जो जागा मुंडे से मौसा कहते जो दौड़ देकी मरला जो पिलाटा जो गछ मूले ये हूँ से गछ सांग मैंने फाइनाली से गछ यही गछरे से पिला सुसाइड अलरेडी करिथिला आ एटा हूँ जंगल आपण मैंने देखिपे से खतरनाक जंगल हूँ यहीटा ही केवल है डीजे बाजू जोटा कौटी अलग टाइप रो बैकग्राउंड साउंड आसुथिबो फाइनाली हूँ से जंगल है भाई से बाछुरी गला कोठी जो भितर पशिला जो सेतबेले बाछु तो पसिक याडू को आइला हां याडू को आइला हां बा कोडे गला केनी तो जदि कि आपण माने अछंती तो प्लीज आमे तमर किछि खेती करिया को आसिनु तो आमर भी तमे किछि खेती करंतु नहीं दया करी तो जदि किछि तो मन रछि सेंती किछि आभास माध्यम रे कहि परिबो तो प्लीज सेंती हरकत किछि हमकु करेबोनी दया करी तो सांग माने एटा छोटो मोटो जगह नु विश्वास करंतु पूरा भयंकर लागुची जगहटा कारण से मौसा कहवा कथा कि यही गछर जने सुसाइड करथिला आ कोहळा बाछुरी तो ता भीतर पसिगला ऑलरेडी हम तो खोजी पाउनु अलग टाइप रो माने पूरा सुनसान माने से गोठ पाखर आम पूरा बहुत दूर को पलि आसु माने अलग टाइप रो दूर पलि आसु आख पाखरे किए भी ना आम पाखरे केवल राजू कैमेरा सेटअप रो अछि जेहला देखिए से गछ भीतर गति जिबा कोन हो जाम संगे हटि जे भीतर घर अछि रे राजू ता भीतर गोटे पुणी घर गोटे अच्छी कि घर छोट घरटा गोटे कौन के गोटे छोट घरटा ता भीतर गोटे अच्छी ये हूँ से गछ से डाल कौट गोटे सुसाइड कर बुझिपार हाँ से डाल फाड़ गोटे कौट सुसाइड से कर नुह कि गोटे घर देखू आ देखु हाँ कादो जे से घर देख देखु घर ही देख इटा कांथ घर देखिलु कि से घर को बाट नहीं जावाई कारण पूरा आगे खाल पूरा ओरमा मान अलग टाइप रो जंगल टा टोटाली हाँ बा बाछुरीटा गला कोड मुझे पाऊनी रे दऊ हाँ देखो एरिया पाखे जड़े भी किए ना टोटाली देखुच अलग टाइप रा लगुच किसी पर्यंत तो फिल है कि जोर कौन जगह मुझे पहुंचले अजब और मत टोटाली अजब टाइप लगे किए भी
କିଏ ଏଟା ବିଲୁଆ 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 ସେଇପଟୁ ବିଲୁଆ ଫୋକସ କଲୁ କେମିତି ବାଳ ମୋ କ୍ୟାମେରା କୁଆଡେ ତୁ ଫୋକସ କରୁଛୁ କୁଆଡେ ତୁ ଯୁଆଡେ ଫୋକସ କରୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସେଡ୍ ପକେଇବି କୁଆଡେ କଣ ବାଁ ପଟୁ ମାଇଲି ବାଁ ପଟ ଆଡକୁ ସେ ତାରି ଭିତରୁ ବୋଧେ କୋଉଠି ବୋବଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ହଁ ହଁ Hacks! Huh? କୋଉଠି ପଶିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା କଣ ପଶିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ତା ଭିତରେ ନା ମ ତ ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା ଟର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇ ଦେଲୁ ମୋ ଆଡୁ ଏଇଟା ଦେଲୁ ଲାଗିଥିବ ସେଇଭଳିଆ ସେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଥାଉ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ କର ମାନେ ସେଇଠି ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଗଲା ଭଳିଆ ମାନେ ସତ କହୁଛୁ ନା ବାଳ ମତେ ଡରେଇବାକୁ କହୁଛୁ ତମକୁ ଡରେଇଲା କହୁଛି ମୁଁ ମତେ ଡର ମାଡୁନି ମୁଁ କହୁଛି ମତେ କଣ ଡର ମାଡୁନି ଗଲା ଏମିତି ଥିଲା ଇଆଡକୁ ପଶିଲା ଇଆଡୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ବୁଲେଇଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେବ ବାହାର କଲୁ ଗୋଲେଇଟା ବାହାର କଲୁ ଗୋଲେଇଟା ବାହାର କଲୁ କିଏ ରାଜୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ଭଗବାନ କସମ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ରେ ଭଗବାନ କସମ ରେ କିଏ ଆରେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଟା ବାହାର କରେ ତା ଭିତରେ ଗୁମ୍ କିନା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲାନି ଗଛରୁ ଫୋକସ କଲୁ କିଏ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଲା ବି ଟାଇମ 11ଟା 11:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ 11:30 ହେଇଛି ବେଶୀ ଟାଇମ ହେଇନି 12ଟା କିଏ ଗଛ କୋଳିଆ ହଲୁଛି ରେ ଭାଇ ତା ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପଛକୁ କରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଟୋଟାଲି ଗଛ ମା ରାଣରେ ଗଛ ଟୋଟାଲି ଓରେଇଲା ହଁ ବା ଭଗବାନ ରାଣ ପୁରା ଗଛ ଓରେଇଲା ଦେଖ ସେ ଗଛ ବି ହଲୁଛି ଏବେ କିଏ ଗଛ ମୁଆଇଲା ଭାଇ ମୋ ଲୋମ ମୂଳ ମୁଁ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ମୋ ଲୋମକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକା ଭାଇ ଅଲଗା ଟାଇପର ମୋ ଲୋମ ପୁରା ସେଠି ହେଇଛି ଓରେ ପକେଇଲା ଟୋଟାଲି ରେ ଆମେ 2 ଜଣ ପାଇଁ ଇଏ ଜାଗା ନୁହଁ ନା ରେ 2 ଜଣ ପାଇଁ ନୁହଁ 2 ଜଣ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ 2 ଜଣ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଆସିଲା ଠାରୁ ସେ ମଉସା ହାତରୁ ଶୁଣିକି ଆସିଲା ଠାରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାଛୁରୀ ହେଇକି ଗୋଟେ ଡେଇଁ ପଡିବ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ହେଇ ପଳେଇବ ଆସିକି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପଶିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ବାଛୁରୀ ଦେଖିଲୁ କିଏ ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କଲୁ ସେପଟୁ ମାଇଲ ଗଛରେ ତ 100% କି ଗୋଟେ ଅଛି ଅଲଗା ଟାଇପର ତାଣ୍ଡବ କରୁଛି ପୁରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇନି ନା ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ସୁସାଇଡ କରି ମରିଛନ୍ତି ନା ତୁ କହୁଛ ମଉସାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଦେଖୁନୁ କୋଉ ଟାଇପର କଲା ଭାଇ ଓରେ ପକେଇଲା ଗଛ ଟୋଟାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ଏଇ ଡାଳଟାକୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ବସା ଟାଇପର ଦେଖା ହଉଛି ଟୋଟାଲି ଓରେଇଲା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓରେଇଲା ଏ ଗଛକୁ ପୁରା ଖତରନାକ ପୁରା ଛାତି ଧକ ଧକ ଜୋରେ ହଉଛି ପୁରା ଖତରନାକ ଏ ଶଳା 2 ଜଣ କାମ ନୁହଁ ବୁଝିଲୁ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡିଛି ଅଲଗା ଟାଇପର ବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ ଯାହା ବେଲେ କି ଗୋଟେ ଅଛ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜାଣି ଚାଲୁଣି ହେଲା ତ ପ୍ଲିଜ ଏମିତି ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆରାମସେ ମାନେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖା ଦିଅ ନା ଭାଇ ଆମେ ବ୍ଲଡ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇବୁ ଟୋଟାଲି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକାରରେ ଆମକୁ ଜଣାଉଛି ଗଛ ଫଛ ହଲେଇଛେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ତମମାନେ କି ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥର ତ ଗଛକୁ ପୁରା ନୁଆଇଲ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲି କିଏ ଦେଖ ଚାରିଆଡୁ ଦେଖ
ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ପ୍ଲିଜ ଆମେ ଛାନିଆ ଟୋଟାଲ ଝାଳ ଫାଳ ହେଇସାରିଲେଣି ଟୋଟାଲ। ତ ପ୍ଲିଜ ହେଡଫୋନ ୟୁଜ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ହେଡଫୋନ ୟୁଜ କର ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାପଚର କର ହେଲା। କିଏ ରାଜୁ ରାଜୁ କୁହନା ଆଉ ହବନି। କିଏ ଭାଇ ସେଟା ସଁ ସଁ ହେଲେ ଘୁଷୁଡି ସାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଆସିଲା। ହଁ ବା ସଁ ସଁ ଗୋଟେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହଉଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଁ ସଁ କରି ଯେମିତି ଗୁଡେଇକି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଟାଇପର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେମିତି ତ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଭାଇ। କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦେଲୁ, ସୁଟ୍ କଥା ସୁଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। କୋଉଠି ବାଳ ଚିଲେଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ରାଜୁ? ଯେମିତି ଆସିଛି କାନ୍ଦିଲା ଟାଇପ ର ବସିକି। କିଏ ତ ଘରଟା କି ଘରଟା? ଘରଟା କି ଘର ସେଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ସେଟା କି ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟୁଙ୍ଗି ଟାଇପର ଗୋଟେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ନୁହଁ କି, ପୁରା ଟୁଙ୍ଗି ଟାଇପର ଛୋଟଟା ପୁରା ହେଇଛି। କୋଉ ଟାଇପର ଓରେଇଲା କହିଲୁ ଗଛ ରାଜୁ? ହଁ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଓରେଇଲା, ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଉଠି ହିଁ ଟୋଟାଲ ଓରେଇଲା ନା। ହଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ସେଟା କି ଘର ଆମେ ଟୋଟାଲି କେହି ଜାଣିନୁ, ବଟ୍ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଘରୁ କେବେ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଠି ଦୂରରେ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟୁଙ୍ଗି ଟାଇପର ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ନା ପାଖକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପର ଫିଲ୍ ହଉଛି, ପୁରା ବଡ ଧରଣର ଗୋଟେ ଘର ହେଲା। କିନ୍ତୁ କଣ ଇଏ ଘର ରହସ୍ୟ କଣ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ। ତ ଯାହା ବି ଘଟିବ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବେ ହେଲା ଆଗକୁ। ଟୋଟାଲି ଜାଲି ଫାଲି ଦିଆଯାଇଛି କଣ ପାଇଁ? କଣ ବୋଧେ ତ ରହିବା ପାଇଁ କରିଥାଏ କି କଣ ପାଇଁ କରିଥାଏ? ଏ ଯୋଉ ବାଛୁରୀଟା ଆସିଲା ଗଲା କୁଆଡେ ତା ଭିତରୁ କିଏ ଜାଣିଛି? ବାଛୁରୀ ତ ଏଇ ଯାଏଁ କିଛି ଦେଖାଦେନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଏଇ ଭିତରକୁ, ତ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ଗୋଟେ ସଡନ ପୁରା ଦୌଡି ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେନ୍ ଆମେ ସିଟି କଭର କଲୁ ସେ ଯୋଉ ଗଛ ପାଖରେ, 100% ଆମକୁ ପୁରା ଫିଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିଲୁ ପୁଣି ଏଇ ଜାଗାକୁ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି ଏଇ ଯାଏଁ କିଛି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖତରା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଜାଗାଟା, ପୁରା ବହୁତ ଖତରା ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଆମର ଇଏ କଣ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଗଛ ନା। ଟିକେ ନଈକି ଫୋକସ କରୁ। ଧଳାଟା କଣ ରେ? କଣଟା ହେଇଥିବ ଜାଣିନା, ପାଖକୁ ଜଣା ପଡିବନି। ଗୋଟେ ଚେୟାର ତା ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ଫୋକସ କରୁ ଗୋଟେ ଚେୟାରଟା ତା ଭିତରେ। ତ ଯଦି କି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି କି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖାପାଖି ତ ପ୍ଲିଜ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୟାକରି। ତ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି କହିବାର ଅଛି କି ସେମିତି କିଛି ଆବାଜ ଦେଇ କହିପାର, ତ ପ୍ଲିଜ ସେମିତି ଡରାଡରି କିଛି କରିବନି ପ୍ଲିଜ। ଦେଖେ ଗଛ ଉପରେ ମାନେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ଟୋଟାଲି ପୁରା ଗଛ ପୁରା ଶୋଇକିରି ପୁରା ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ପୁରା ଶୋଇକିରି ପୁରା ଅଛି ତା ଉପରେ ପୁରା, ଦେଖୁଛୁ ତ? ଏପଟେ ବି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା।
ସେପଟେ ରାଜୁ କିଛି ଘର ଫର ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯାହା ଘର ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଉ ଯୋଉଟା ଖତରନାକ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଗଛଟା ଗଛ ଆଉ ଏ ଘର ଦିଟାଙ୍କ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେ କିଛି ସେମିତି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେଲାନି ଆମେ ଯୋଉ ଟାଇପର ଭାବୁଥିଲୁ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଯାହା ବି ଆମକୁ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି କାହିଁ ଫିଲ୍ ହଉନି କିନ୍ତୁ କଣ ଜଣା ନାହିଁ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଭାଇ ଅଲଗା ଟାଇପର ମାନେ ଅଲରେଡି 2-3 ଥର ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି ଅଲରେଡି ସେ ବାଛୁରୀ କି ଆଉ ଗଛ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓରେଇଲା ମାନେ ପୁରା ଫାଟି ଟୋଟାଲ ଅଲଗା ଟାଇପର ମାତ୍ର 2 ଜଣ କିଏ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପର ଫିଲ୍ ହଉଛି ନହେଲେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭିତରକୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସାପ ସୁପା ଲାଗି ବହୁତ ଡର ସାପ ଅଲଗା ଟାଇପର ଥିବେ ରେ ଟିକେ ନୁହଁ ସାପ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଥିବେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ आराम से देखिए राजू आराम से देखिए क्या पार्टी उठ शुभ ଜାଲି ବି ପୁରା ହେଇଛି ସାପ ଶୁଆ ଥିଲେ ପୁରୁଣା ଇଟା ଯାକ ସବୁ ଓଦା ହେଇଛି ପୁରୁଣା ଇଟା ଯାକ ନା କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲଟା ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଏ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଛି ବାଛୁରୀଟା ପଶିଥିଲା ଆରି ଭିତରେ ଆସି କୋଉଠି ପଶିଗଲା ବା ପଶିଲା ଆରି ଭିତରେ ହିଁ ସେ ପଶିଗଲା ଟୋଟାଲି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନି ତ କିଏ କିଏ କୋଉଠି ଭାಳ ବାଡେଇଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଏଇ ଛିଡା ଗୋଟେ ବାଡେଇଲା ଟାଇପର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାଡେଇ ହେଲା ଟାଇପର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲାନି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବାଡେଇ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ହଁ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଏମିତି ହେଲା ଯେ କାନ୍ଦିଲା ଟାଇପର ଆସୁଛି ଆମେ ସେପଟେ ନା ମତେ ସେଇଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଭାସ ଆସିଲା ମାନେ କାନ୍ଦିଲା ଟାଇପ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଭାସ ଆସିଲା ମାନେ ବେଶୀ ତ ଆସିଲାନି କିଏ ରାଜୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ପ୍ରଥମେ ଏଇପଟେ ଘର ପାଟି କଣ ପଶିଗଲା କିଏ ଭଗବାନ ରାଜୁନୁ କିଏ କିଏ ଅଛ ପାଖାପାଖି କିଏ हे भाई बे क्लियर भाई की भाई मो पार्टी लगे मैंने अलग टाइप रो पूरा पुणी गोटे कौन देखे भलसे कान डेलु भलसे कान डेरे पुणी गोटे कौन जोर कांदिला पुणी कमिला गोटे भाड़ा छोट छुआ कौन कौन आज आम सामने बीतुची तो सामने साउंड शुभुति न तो मुझे जानी किए ये जो डीजे बाजू नॉइस सेपट आम एपट अच्छे डीजे जो नॉइस सेपट पाखापाखि से साउंड होचे से साउंड यदि साउंड सुबह इयरफोन यूज कर सुनी पार साउंड कौन हो भाई गांडी फटा साउंड भी अलग टाइप रो पूरा तांडव करूँ कि जदि भी के आउ थरे भी कही दउछु जदि के तमे माने रे भाई फोन उठे देखिलु ना ने भाई मोर बाजू मनीष रे के चारिआडे देखु तार जो भाई किए को मुहूर्त साला अटैक करूँ साला किसी जना पड़नी भी
हाँ बा किए कांदिला शब्द एवढू तो आसला भयंकर आसला बा यही जगह पर्टिकुलर ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା କହୁଛି ମୁଁ ସେଇପଟ ସାଇଡ୍ କେମିତି ପଶିଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ତ ଦେଖାଉଛି ସାଇଁକିନି ପଶିଲା ତା ଭିତରେ ନା ମତେ ହଁ ମତେ ସାଇଁକିନି ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ହଉନଥିଲା ବୁଝୁ ନା ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ମୋ ଟୋଟାଲି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ବୋଧେ ମିଛ ଗାଲୁଆ ମାରିଛୁ ବୋଧେ କଣ ଆଉ ଦେଖ ସେଇପଟେ ଦେଖ କୋଉ ପଟେ ସେଇ କଣ ହେଇଥାଉ ଏଇଠି ହଁ ଇରେ ଭାଇ ଦେ ଗଛ ଓଲୁଛି ଭାଇ ଆଉ ନୁହଁ ସେ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଲେ ଆଉ ନୁହଁ ସେ ଭାଇ 3-4 ଜଣ ନ ଆସିଲେ ଏ ଜାଗା ଭିଜିଟ୍ ଭଲସେ କରିପାରିବନି ଏ 3-4 ଜଣ ନ ଆସିଲେ ଜାଗାର ଭିଜିଟ୍ ଜମା କରିପାରିବନି 3-4 ଜଣ ଦରକାର ପୁରା ଖତରା ଲାଗୁନି ଜାଗାଟା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଖତରା ବା ଭିଜିଟ୍ କରିବ ହଁ ବା ପୁରା ଖତରା ଜାଗା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଘର ଏଟା କି ଘର ଆମେ ବି ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ ଦେଖ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଜଣେ ବି କିଏ ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖାପାଖି ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲ ଏପଟ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଆମେ ହଁ ବା ଅଲଗା ଟାଇପ ର ଡରୁଛନ୍ତି ରେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଡରୁଛନ୍ତି ପୁରା କ୍ୟାମେରା ଧରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଲାଗୁନି ଆମେ ଆଉ 2 ଜଣ କଭର କରିପାରିବୁ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଡ୍ ପ୍ରମିସ୍ पर्टिकुलर एवटू ही साउंड टोटाली आसला गोटे कांदिला टाइप रोटे साउंड आसला पर्टिकुलर यही घर पाखर तापर गोटे फास्ट गोटे गोटे पुरुष लोक कांदिला तापर गोटे छोट छुआ गोटे कांदिला टाइप रो फील है टोटाली किए कौन गोटे भाई कुकुर गोड़ेला टाइप जब कामुला टाइप जो गोटाती से टाइप गोटे साउंड आसला तो ठीक अच्छे आम द्वारा किसी जदि भूल होती तो प्लीज आमको क्षमा करदब तो जगार आम कटुचु बेसी पिला आनिक तुम गांटा आम फटो तुम आम गांडी आज फटेल नेक्स्ट टाइम आम तुम गांडी फटेबू फाइनाल कालुआ भी पलि आसिले कालुआ भुवनेश्वर अछि भयंकर किसी तू फील कर तू चलो जीवा मुझे मत पचार ना पचार मो देह कौन हो गला गोटे लगुच गोटे खड खड करके आसु किए साइकिल उड़े गला छाड़ हबन कवर कर बुझल तो सांग मैंने थकीगलु आ पारिलुनि हारीगलु लास्ट को तो वीडियो केमती लगला निहाती गोटे गोटे कमेंट आ चैनल को नुआ आसते प्लीज सब्सक्राइब आ वीडियो को बहुत मात्रा शेयर कर सत्यता कौन आम निहाती जनइलु एटा नहीं जे आमे किसी फेक बनइछु लोक डरया कि सेमती आमर इरादा किसी ना आगुरी भी नथिला एबे भी नहीं सेमती तो बस आमके जगह बहुत किसी फील हो सारानी तो आपण मैंने बिलीव करूँ गोटे कांदिलार साउंड पूरा आम पर्टिकुलर पूरा शुणिलु आ जितेबाला आम स्टार्टिंग रु आसिलु से गछ टोटाली स्ट्रेट ओरेला गॉड प्रॉमिस गछ टोटाली स्ट्रेट ओरेला एमती अलग टाइप किसी फील हो सारा आम मन तो प्लीज आम पारुनु मात्र 2 जन है कालुआ भाई थे गोटे अलग टाइप किसी घटी कालुआ भाई आसी ना कालुआ भाई थे बहुत समय किसी कवर कर पारता किंतु आम टार्गेट कर नेक्स्ट टाइम ए जगह आम पुणी थोड़े विजिट करने ट्राए करूँ कन्फर्म नुह कि जगार विश्वास करूँ एक्टिविटी पूरा अलग टाइप स्पिरिट मान अच्छा भयंकर पूरा अच्छा तो ठीक अच्छे आम कवर करूँ देखा नेक्स्ट मोबाइल भिडियो से जाए विदाय दिंतु मुझे जीतू रही नमस्कार जय जगन्नाथ भिडियो केमती लगला तो प्लीज गोटे गोटे कमेंट निहाती करूँ खट खट
ଖଟ ଖଟ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଯେ ହଉ ଆଉ କୁହ ନା ହାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲାଣି ଖଟ ଖଟ ପୁରା କରିକି ଆସୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦୟାକରି କହୁଛି ହାତ ଯୋଡୁଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ପାଟିର କଥା ବାହାରୁନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।